précipitation. Nous avons vu hier qu'il y a deux facteurs qui influencent la solubilité d'un précipité. Le premier facteur, c'est l'effet de l'ion commun qui diminue la solubilité. Ion commun, un des ions formant le précipité, peu importe si c'est le métal ou l'agent de précipitation L ou X, le cours exact également. En parallèle, nous avons vu l'effet du pH. شفنا l'effet de pH, lorsque nous avons l'agent de précipitation qui est une base faible, ça veut dire si on joue sur le pH de la solution, donc on ajoute la quantité de H+ dans le milieu. Par la suite, on va consommer la base, comme ici par exemple l'exercice où le précipité c'est H3 CO2Ag. Donc si on consomme la base en formant son acide conjugué, par la suite on diminue sa quantité dans le milieu. Et si la quantité de H3 CO2H CH3 CO2- diminue, ça veut dire on favorise la solubilisation. On a hier le cas où on avait la stoichiométrie 1, où j'avais la charge du métal +1 et la charge de la base faible -1. Alors, si je considère le cas d'une dibase, donc, nouveau cas d'une dibase, mais également dans ce cas, je veux considérer que j'ai le métal qui est 2+, plus la base, la dibase A2-, qui donne mon précipité Ma solide. Donc, si je veux considérer mon Ma solide, il est composé de M2+, et de A2-. Si j'ajoute H+ dans le milieu, H+, bien sûr, il ne va pas réagir avec le métal, il va réagir avec A2-, en donnant HA- et H2A. Par la suite, toute la quantité que j'ai en M2+, à partie de mon Twix, va être égale à la deuxième quantité de mon Twix qui est partagée en 3 morceaux. Également, ici, nous avons la même stoichiométrie, donc N égale M2+, égale N égale A2-. Par la suite, la solubilité de M égale la solubilité de A. Ça suit, la même stoichiométrie. Donc, nous avons la solubilité de M. Tu fais tes devoirs, tu n'as pas? D'accord, va-t'en. Donc, si on considère la solubilité de M, donc c'est la concentration de M2+, parce que je n'ai pas d'autre concentration, ça n'a pas changé, ce n'est pas décomposé. Et en parallèle, nous avons la solubilité de A, c'est la concentration de H- plus, oui, vas-y, plus A. D'accord? Comme nous avons SM égale SA, donc on va l'appeler S. Par la suite, donc S égale à A2- plus HA- plus H2A. Donc maintenant, on doit trouver le facteur commun entre toutes ces espèces. وهو اللي حيكون A2-. Donc on va chercher, on va décomposer le tout en fonction de A2-. فإذا نحن شفنا déjà comment on décompose l'acide. On le décompose مثل le complexe, parce à la place de KD, on met Ka. Donc ici, je vais avoir que S égale A2- plus HA-. HA- est composé, elle contient H+, sous-entendu, il y a un H3 au plus, fois A2- divisé par Ka du couple contenant HA- A2-. يعني أي Ka K2. plus H2A, oui. Est-ce qu'il y a de décalage entre ce que je dis et ce que vous voyez? Non, non. J'essaie d'aller lentement parce que voilà, je suis à la montagne et ici l'internet n'est pas comme Beyrouth.
Bon, si je considère H2A, j'ai H plus 2 fois H plus dans mon H2A, plus A2, multiplié par A2-, et divisé par maintenant les deux Ka, Ka1 et Ka2. Donc maintenant, j'ai commun entre toutes ces espèces, j'ai A2-. Donc par la suite, S sera égal à 2-, 1 plus H plus sur Ka2, plus H plus carré divisé par Ka1 et Ka2. Donc, ça ressemble à ce qu'on a vu hier. Hier, quand on a une monobase, quand on a des facteurs 1 plus H plus sur Ka. Ici, j'ai une dibase, زدنا le facteur الجديد, la deuxième forme de l'acide que je peux avoir, qui est H2A, ce qui correspond à H plus au carré à la Ka1 fois Ka2. هلا نحن بدنا نحط ال A2- بقيمتها en fonction de la deuxième concentration بشكل انه يزيد الاس. نحن عندنا قلنا كاس هي M de plus multiplié par A2-. Donc par la suite, ma fameuse A2-, c'est KS sur M de plus. Ou M de plus هي zeta S. Donc ici, je peux obtenir donc S égale KS sur S 1 plus tout l'autre facteur. دكتور علاء السكرين. صبناه بالعين. Bien. C'est bon? Non, Donc pas maintenant, encore. j'obtiens toujours. Toujours pas? بعده معلق على Damien, le التروازين coach بين. t'a répondu. Bah, essayez de la développer devant vous le temps que ça vienne. Donc ici, بما أنه عندي أنا A2-, زدت une nouvelle forme للأسيد. إذا si je regarde le Twix تبعي, زدت بدل ما يكون عندي A- و HA, صار عندي A2-, HA-, H2A. إذا عندي A3-, بصير عندي A3-, HA2-, H2A- et H3A. يعني كل مرة عم زيد une nouvelle forme de l'acide conjugué. Et par la suite, dans la formule de la solubilité, je vais ajouter un nouveau H+, suivant les صار معي الاسباس الجديدة اللي صارت بالمليو. Toujours pas, mes enfants? Non? Pas. Ça va هلا? Vous voyez à nouveau? Non? قولي هلا مش Oui, الحال. ça va. Très bien. Alhamdulillah. Donc, par la suite, لكن الS, جبت ال A2- en fonction de KS et S, حطيتها بقيمتها, فصار عندي ال S au carré égale KS كل هيدا الفاكتور. Okay, 1 plus H plus sur Ka2 plus H plus au carré sur K1 et Ka2. Ou si je cherche S, ce sera la racine carrée de tout ce facteur. فإذا هون أخذنا إنه عندي دي باز وأخذت إنه عندي كمم الميتال عنده شارج équivalente للشارج تبع الدي باز بشكل إنه ضلوا عندي la même stoichiométrie une.
D'accord? Donc, c'était le deuxième cas. Pardon. C'était le deuxième cas que je considérais. C'est toujours, j'ai la même stoichiométrie. Donc, même stoichiométrie, j'ai toujours S au carré ou S qui est racine carrée de KS1 plus tous les facteurs de H plus que j'ajoute. Maintenant, je vais considérer le troisième cas. Le troisième cas. Cas, par exemple, du précipité AG2 CrO4. AG2 CrO4, ça veut dire j'ai un précipité qui est composé de 2 Ag+, et de CrO4 de moins. CrO4 de moins, c'est une dibase. Donc ici, avant que j'ajoute le H+, et que je vois ce qui se passe dans mon milieu, il faut que je fasse mon rapport stoichiométrique. N la Ag+ sur 2 égale N la CrO4 de moins. Et ça va suivre. D'accord? Solubilité va suivre. Donc, la solubilité de Ag+ sur 2 égale la solubilité de CrO4 de moins. Donc, maintenant, si j'ajoute mon H+ dans le milieu, bien sûr, ce fameux H+ va réagir avec CrO4 de moins. C'est une dibase. Donc, je vais avoir HCrO4 moins et je vais avoir H2CrO4. Donc, également, je vais chercher la solubilité de chaque espèce. S, la Ag+, c'est la concentration de Ag+. Ou S, la CrO4 de moins. Et les trois espèces, les trois formes de CrO4 de moins, ma dibase, plus la première forme HCrO-, plus la deuxième H2CrO4. نحن شفنا بالإيجاليتي تبع السولوبيليتي إنه الأس للAG plus sur 2 égale S للCrO4 de moins. فإذا عم أقول أنا la concentration للAG plus solubilité correspondante, j'ai solubilité de Ag plus sur 2 qui est égale à solubilité de CrO4 de moins. Donc, je vais mettre tout par sa valeur. l'As, l'Ag+, maintenant, ça met à grande S. Donc, en grande S sur 2 égale CrO4 de moins et tous les autres facteurs, en fonction de CrO4 de moins. Donc, HCrO4 de moins est H+, fois CrO4 de moins, divisé par le Ka du couple formant CrO4 de moins et HCrO4 moins, le Ka2, plus H plus au carré, multiplié par CrO4 de moins, divisé par Ka1, Ka2. Donc maintenant, j'ai commun entre le tout, c'est mon CrO4 de moins, et j'ai le facteur 1 plus le même facteur, je vais le copier. 1 plus H plus sur K1 plus 1 plus H plus au carré sur K1 K2. هلا بدي CrO4 de moins en fonction de Ag+. ومحل ال Ag+, je vais mettre S. نحن عندنا KS شو بتساوي لل Ag2 CrO4؟ Ag plus au carré multiplié par CrO4 de moins. فصارت ma fameuse CrO4 de moins et KS sur Ag plus au carré. OK? Donc, si je remplace ici CrO4 de moins, ou l'Ag plus, il est S,
فصار عندي S au carré. Si je remplace maintenant dans la formule, je vais avoir ici S carré multiplié par S, ça sera S au cube. Ou 2 بدي جيبها لهون. Donc, je vais avoir S cube égale 2KS multiplié par le facteur total. D'accord? Donc, vous avez vu comment si j'ai différentes stoichiométries, comment je dois raisonner. J'ai toujours l'S, l'AG+, هي AG+. OK? Donc, la concentration de AG+. والS le CrO4- هي la somme de concentration لكل الاسباس اللي فيهم CrO4-. نحن لازم ننتبه انه عندي nombre de stoichiométrie différent. Donc, le nombre de stoichiométrie, le nombre de moles selon la stoichiométrie, la solubilité le suit. فإذا عندي عم أقول N sur 2 بتساوي N يعني S sur 2 بتساوي S. نحن عم نشوف إنه عندي ال S sur 2 للAG plus بتساوي ال CrO la CrO4 de moins حطيتهم كلهم بقيمتهم. Par la suite, j'ai cherché CrO4 de moins من ال KS اللي هي كمان dépendante de AG plus مع différentes puissances اللي هي reliées à la stoichiométrie. طلعت معي ال CrO4 de moins هي KS sur S au carré. Je remplaçais CrO4 de moins par sa valeur KS sur S au carré. S au carré, j'ai multiplié par S, j'ai obtenu S au cube. 2KS et le facteur جوا هو Z. D'accord? Donc, فرقت معنا. C'est pas pareil. إذا عندي نفس stoichiométrie ولا عندي une stoichiométrie différente. D'accord? Donc, ici, je veux voir, je peux dire si racine cubique, tabac, quel est le facteur de KS1 plus, etc. Donc, peu importe أنا شو بيكون عندي stoichiométrie, أنا بدي أحط l'égalité de nombre de moles selon la stoichiométrie et je développe ma formule. D'accord? دكتورة Oui. بس هون نحن عم نحكي السوليبيليتي هاي لكل البريسيبيتي هاي. Oui, c'est la solubilité du précipité. يعني حسب قديش أنت بتحط H plus قديش بتدوب من هذا البريسيبيتي. Donc également, بس نحن من الأساس ما كان في elle est proportionnelle. S, elle est proportionnelle à H plus. Quand tu augmentes H plus, donc la solubilité augmente. On retrouve la même idée qu'on avait développée avant. وي بس من الأساس ما فينا نقول إنه هي السوليبيليتي للCrO4 de moins هي S وللAG de plus هي 2S مثل ما كنا نشتغل بالرابور.
Ça va, vous m'entendez à nouveau? Oui دكتور هلا سمعك. D'accord. وين كنا وقف الانترنت بطلتوا تسمعوا. Est-ce que vous avez vu comment j'ai développé هذه الرياكشن de dissolution؟ Non. D'accord. Non. نحن قلنا hier نحن قلنا on a écrit une réaction de dissolution. منين عم نجيب هالرياكشن de dissolution؟ نحن شفنا انه notre précipité في باز فاب بس عم حط له H+. هيدي الاتش بلس عم تقشطوا الباز فاب للبريسيبيتي اللي عم بخلي انه يصير في عندي دو سوليوشن وفي عندي بليزيور ايتاب دو دي سوليوشن. يعني انا فيني اقول لكم بالاكزرسيس j'ai fait 10 solutions de 50% de mon précipité او فيني اقول لكم il me reste de mon précipité مثلا 20% يعني 80% se sont dissous. Vous voyez انا je peux jouer على هيدا البورسنتاج تبع البريسيبيتي اللي عم بعمل له دي سوليوشن. فاذا انا لازم اعرف شو الرياكشن دي ديسوليوشن اللي عم بتصير وشو عم بيصير عندي بالميو. J'ai mon précipité, si je le dissocie, بيعطيني 2Ag+, plus CrO4 de moins, comme on avait déjà vu. هلا هيدي CrO4 de moins مع 2H+, بتعطيني H2Cr O4. فإذا لما بدي أكتب رياكشن دي ديسوليوشن بنعمل رياكشن دي ديسوليوشن كومبليت. يعني أنا عم حط أسي de H+, بشكل إنه أشطو كل CrO4 de moins. يعني أنا بدي équivalence en nombre de moles. Je dois libérer كل الAG+. لا أقدر أخذ CrO4 de moins. عندي deux réactions. أول شيء قلنا dissociation de mon أو solubilisation de mon précipité. Et en parallèle CrO4 de moins مع 2H+, هيعطيني H2CrO4. Si j'additionne ces deux réactions, je vais avoir que mon fameux Ag2CrO4, je dois lui donner 2H+, pour libérer le 2Ag+, et former H2CrO4. Et ici, j'ai réaction, c'est ça la réaction de dissolution. D'accord. فاذا يا حسين اذا انت بدك تقول لي انه تو سويت انه الاجي بلس هي 2 اس بريم وهون اس بريم انه اوترو سوليبيليتي لانه نحن ما عم نحكي بالمي هلا حاطينه بسوليوشن عم نلعب على الاشي بلس ما فيك لانه c'est pas cette réaction de dissolution que je veux solubilisation que je veux considérer, c'est pas celle-ci. Je veux considérer la réaction de dissolution entre Ag2CrO4 et H+ que je trouve ou que j'ajoute dans le milieu pour la dissolution. D'accord. عرفت ليه ما فيني احطها من الاول للاجي بلس 2 اس بريم و اس بريم. فينا نرجع بس عند الاس. فاذا عندي انه نوفيل رياكسيون ديسوليوشن. وي فينا بس نرجع لعند الاس اكسبوزون تروا اخر شيء. هون نحن هاي الاس اعتبرناها هي اس للاجي بلس لانه هي اذا سوليبيليتي للاجي بلس هي مرتين دو اس للبريسبيتي. وي يعني هون لازم محل اس تروا. نحن بدنا نطلع السوليبيليتي للبريسبيتي. يعني هون نحن اعتبرنا هي اس للاجي بلس. ما هيها نحن لما نقول لما نقول لك كالكول لا سوليبيليتي دو بريسيبيتي يعني انت بدك تجيب يا الكونسنتراسيون تبع الاجي بلس يا الكونسنتراسيون تبع السي ار 4 دو موان دون لو ميليو. بس ما الكونسنتراسيون يعني يا بتقول هي مرتين الكونسنتراسيون للسوليبيليتي. يعني كنا عم نطلع 2 اس يعني. ايه بعدين لما بدك تقول لما بدك تقول السوليبيليتي بتحطها 2 اس. ايه انت بتشوفش اس ابخي حسب شو طالب منك. اذا قال لك تبع السعر اوقات الدموع بتحطها بقيمتها تبع الاجي بلس بتحطها بقيمتها. بس يعني نحن هون ممكن يطلب بالاكزرسيس السوليبيليتي. هو ما لازم بس نحن السوليبيليتي نطلع للبريسبيتي مش لحق. نعم ما سمعتك. يعني نعم. اوكي كفي سؤالك. يعني أنا نحن قصدي لما نقول إنه لك لما عم نحكي عن عرفت عليك. يعني انت هلا لما بدك تجيب تقول لي سوليبيليتي تبع ton précipité بدك تقول لي انه هي الاس للاجي 2 سي ار او 4 هي 2 فوا السوليبيليتي للاجي بلس لانه في عندي 2 اجي بلس بنصها. يعني هون قاعد قصدي بتطلع كأس سور 4 اوكي ساعتها فوا واكسبوزون. سوليبيليتي سي ار او 4 ايه ساعتها انت بتحط انت جبت الاس وبتحطها بقيمتها حال بدك اياها 2 اس بتضربها ب 2 بدك اياها اس بتاخذها اس. أنا قصدي أسهلنا بنطلع للبريسبيتي لأنه هو وساعتها بنطلع للأجي ساعتها بنضرب ب2 وللسعر وكاتر دوم ما بتطلع يعني إذا بدنا نطلع. فانت
بس ما انت كيف بدك تطلع على البريسيبيتي؟ انت بدك تمشي بهذه البروسيدور دو ديفلوبمون لتطلعها تبع البريسيبيتي. ما انت ما tu peux pas le faire. ما انت ما عارف قد ايه عم بيصير عندك دي سوليوشن. انت tu supposes انه مرقوا عندك بكل الاتا. انت tu supposes انه سي ار او 4 2 موا عمل رياكسيون مع اتش بلس اعطاني هيدا، وعمل رياكسيون مره ثانيه مع اتش بلس اعطاني هيدا. اوكي، بعدين نحن حسب البي اتش تبع الميليو يمكن ما عملوا فورماسيون لكلهم. هلا انت عم تعلي النيفو، يعني عم تروح لنيفو سنه ثانيه. احنا ما يعني انا سنه ثانيه بجي بقول لك اذا عندي جو سوي ا بي اتش تيل، بدك تشوف اي اسباس بريدومين من هودي، CR4 de moi, HCR4 moi ولا H2 CR4 et tu enlèves le reste. بس أنا عرفت؟ بعد هاي الأس ترواز مش عارفين هيدي للأجي ولا للبريسبت هيدي الأس طلعناها. هلا هي الاس هون هي ذاتها تبع الاجي بلس. ايه بس ما هي مش للبريسبت، هي دوبل البريسبت، هي انسر دو للبريسبت. للبريسيبيتي دو فوا اس اجي. يعني الان للاجي 2 لا هي اس سور 2. ان للاجي 2 سي ار او 4 هي ان للاجي بلس سور 2. دونك هي اس سور 2 وهي اس بالنسبه للسي ار او 4 2 موا. بس نحن sous-entendu لما نسألك عن solubilité d'un précipité، لما يكون عندي نفس السيركومتري 1 بتكون هي ذاتها. إذا أنت عم تاخدها en fonction تبع الأجي بلس بتقول S sur 2، en fonction CR4 de moi هي S. أوكي؟ لأنه ça suit la même stoichiométrie، يعني N للأجي 2 CR4 هي N للأجي بلس sur 2 هي N للCR4 de moi. يعني السوليبيليتي للبريسيبيتي هي حسب قديش عندك إيون بنصه. أوكي؟ Donc, هي solubilité للأجي 2 CR4 هي الأس للCR4 de moi وهي S sur 2 بالنسبة للأجي بلس. Oui, merci docteur. Mais bon, c'est rare qu'on va te demander ça. Hein. On va s'amuser autrement. بعد في عندي un dernier cas qu'on va aborder. Autre type de précipité. نحن على طول بالإفيه de pH. إذا أخذت البريسيبيتي اللي هن فيهم الأجون de précipitation هو HO-. مثل الام جي او اتش 2 سوليد. هيدا الام جي او اتش 2 سوليد هو مؤلف من ام جي 2 بلس 2 اش او موان. Donc, si j'ajoute H au moins dans ma solution, qu'est-ce qui se passe pour la solubilité? diminue. عم بلعب على البي اتش. diminue. أنا هلا بدي ألعب على البي اتش. OK? Je veux modifier le pH de ma solution. Si j'ajoute des ions HO- dans ma solution, بدي غير le pH de ma solution. هلا pour le modifier, je vais ajouter tout d'abord HO-. Si j'ajoute HO- dans ma solution, qu'est-ce qui va se passer pour la solubilité? Diminue. 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 La solubilité diminue. لأنه en modifiant le pH par ajout de HO-, يصير عندي effet d'union commun. D'accord? Donc, si je modifie mon pH par ajout de HO-, la solubilité diminue parce que un des effets d'ion commun. Le HO-, déjà, c'est mon agent de précipitation. Par contre, si j'ajoute des ions H+, S augmente Qu'est-ce qui la se passe? neutralisation à l'H-. Voilà. Si j'ajoute H+, ça veut dire je consomme mon HO-. Donc, si on consomme HO-, ça veut dire neutralisation de HO-, la quantité de HO- va diminuer et par la suite, la réaction va être favorisée dans le sens 1. Donc, ici, on favorise 2.
Donc, on favorise la dissolution, donc la solubilité augmente. Donc, si on considère les précipités de type hydroxyde, la modification de pH va influencer la solubilité, dépendant de la nature des espèces que j'ajoute pour modifier mon pH. Si j'ajoute des ions HO-, c'est vrai que je modifie le pH de ma solution. Par contre, je diminue la solubilité de mon précipité à cause de l'effet des ions communs. Contrairement, si j'ajoute He+, excusez-moi. Donc, si on ajoute H+, donc par la suite, on consomme HE- et on diminue la quantité de HO-, et par la suite, on favorise la dissolution de notre précipité et la solubilité par la suite augmente. Donc, maintenant, le précipité, il est fait en base faible, lorsque j'ajoute He+ dans le milieu, nous avons la solubilité qui augmente. Ici, il faut qu'on fasse attention, la modification de pH par ajout de quelle espèce. OK? Donc, si je considère maintenant un exemple où je vais écrire, par exemple, la réaction de dissolution, خلينا نكتب dissolution تبع MgOH2 en ajoutant H+. شو بيصير عندي si je mets MgOH2 solide, je dois lui ajouter H+ pour libérer Mg2+ et former de l'eau. Combien je dois ajouter de H+? De H+. Combien je dois ajouter de H+? Je dois ajouter 2 H+. OK? Donc ici, je vais avoir la réaction de dissolution. شفنا بهيدي الرياكسيون كيف انه ال H+ il rattrape le HO- de mon précipité. Nous avons libération du métal et formation de l'eau. D'accord? On va faire un petit exercice sur ça. Donc, on va considérer c'est un exercice dans le bouquin, je dois le chercher. Donc, application. Donc, on dit, par exemple, considérons MgOH2, le précipité. Ce précipité acquis dans un certain KS. Donc, il y a un KS égale 1,5 fois 10 moins 11. Une question A, plutôt calculer la solubilité dans A dans l'eau et B dans une solution tamponnée à pH égale 9. Bien. Donc, si on va calculer tout d'abord la solubilité dans l'eau. Solubilité dans l'eau, nous avons KS qui est égal au produit ionique de mon précipité, اللي هو Mg de plus multiplié par H au moins au carré. Donc, nous avons S et 2S au carré. Et S égale à 5 cubique KS sur 4. Donc, cette S égale à 1,554 10 moins 4 molaires. Ensuite, la concentration dans le deuxième cas,
nous devrons calculer la nouvelle concentration, la nouvelle solubilité dans le milieu dans une solution tamponnée à pH égale 9. لما نقل لي solution tamponnée à pH égale 9, ça veut dire on maintient constant le pH de la solution et par la suite, si pH égale 9, pOH égale à 14 moins 9, donc c'est 5. Et H en moins dans le milieu, il est maintenu fixe, est égal à 10 moins 5 molaires. Pour résoudre cette partie de l'exercice, pour calculer la nouvelle solubilité, on ne va pas rentrer dans le détail de développement et dans la réaction de dissolution. Ce qu'on va faire, on va raisonner de cette manière. On va dire Mg au H2 précipité, ou MLF من Mg2 plus H au moins. H au moins, comme on a travaillé pour l'effet de l'ion commun. Donc ici, j'ai SC'. Et pour H au moins, لأنه عاطيني أنا بشتغل بهذه الطريقة هو عاطيني ديجا الH au moins dans le milieu. مش مثل الإكزرسيسات اللي قبل اللي حليناهم على الباز فابل اللي ما عاطيني quantité de H plus وأنا مضطرة أعمل développement لفورمول. كان صار لها 3 دقايق عم تحكي أنا مفكر معلم من عنده.
اوكي بس وين كنا وصلنا؟ ميرسي يا حبيبي. بعدنا بأول الابليكاسيون. ترتيبي كمان عم تحطي دونين على الاكسرسيز. اوه c'est mignon. Bien. كنت أنا صرت بالإفيه de complexation. Bon, كنا عم نقول عندي MgOH2. On doit calculer sa solubilité soit dans l'eau, soit dans une solution tamponnée à pH égale 9. Déjà, dans deux cas. Donc, si on considère dans l'eau KS, c'est le produit ionique تبع l'ion formant ce précipité. Donc, je mets chacun par sa valeur. Mg de plus, H au moins au carré. فإذا F de S au carré, j'obtiens la valeur de S. Parce qu'il y a une solution tamponnée à pH égale 9, ça veut dire la quantité de H+ dans le milieu, elle est fixe. Donc, à partir de cette valeur de pH, je serai capable de calculer POH. Ma POH, donc j'obtiens la concentration de H au moins dans le milieu. Alors, la question, c'est de calculer la solubilité dans cette nouvelle solution. Mon précipité, c'est Mg de plus 2H au moins. Nouvelle solubilité, je l'appelle S'. Pour H au moins, j'ai 2 S' plus la quantité provenant de la solution dans laquelle je dissous mon précipité. Elle est maintenue à pH égale 9, yani H au moins 10-5 molaires. KS, ce sera égal S' multiplié par 2S' plus 10-5 à la puissance 2. Ben, si la solution elle est tamponnée à un certain pH, لو أنا جيت عملت لها développement équation du deuxième degré و etc. هأوصل لنفس الفالور اللي بيطلع معي. Donc, مجرد ما يقول لي elle est tamponnée, je peux négliger S' قدام la quantité de H au moins اللي هي على أساس السوليوشن est tamponnée. Donc, فيني حل équation du deuxième degré et بعدين بيصير عندي équation troisième degré et j'obtiens S' égale 1,5 10 moins 1. إذا لما يقول لي solution tamponnée مش بحاجة يفوت بالكالكول هيدا. Tout de suite, je néglige S' قدام 10-5. حتى لو quantité de S' أكبر من هي 10-5 اللي شايفينها هون. مجرد ما هي solution tamponnée يعني نحن on maintient toujours هيدا ال pH fixe. Donc, je néglige هيدا ال S' قدام 10-5. فلو on calcule S' تطلع مع ال S' 10-1 أكبر بكتير من ال S اللي كان معي إياها au départ. فإذا le ajout de H+ a augmenté la solubilité de mon fameux précipité MgOH 2 fois. فإذا شو ما كان البريسيبيتي بقدر أنا j'applique tout de suite. لأقول par exemple عندي FeOH3 précipité OH3 solide. فإذا أنا عطيتكم tamponné à pH égale 6 par exemple, donc la concentration de H au moins هي 10-8. فإذا إذا بدي أجيب السوليبيليتي الجديدة هي KS sur H au moins à la puissance 3. يعني فيني أحطها tout de suite. هي S' هي KS sur H au moins au carré. فإذا عندي إذا KS sur H au moins au cube, etc. Je peux l'appliquer tout de suite بشرط إنه يكون قايل لي tamponné. ما قايل لي un certain H+, أعطيني solution حاطط فيها HCl, HNO3. لا, c'est une solution tamponnée. OK? هيك بنكون خلصنا البارتي كور demandé. بعد في juste un petit point أنا قلت لكم حأحكيكم عنه اللي هو l'effet de complexation qui n'est pas demandé mais je veux le dire rapidement. Effet de complexation يعني أنا إذا عندي mon précipité MX هيدا البريسيبيتي MX إذا بدي أحطه بالماء حيعطيني M plus X moins. OK? Vous m'entendez toujours là? Oui, docteur معك. Oui, docteur. D'accord. Super. فإذا أنا je vais favoriser حيكون عندي le petit s ou le petit s. Si je vais favoriser la solubilisation de mon précipité,
عم نقول effet de complexation يعني أنا je dois ajouter des espèces يعطيني des complexes dans le milieu complexes solubles يعني عم دوب هيدا. D'accord? Qu'est-ce que je peux ajouter à ma solution? Des espèces qui me permettent de favoriser la solubilisation. شو فين يزيد على السوليوشن لإلي؟ كانت الإكس باز زدت لها H بلس. إذا الإكس c'est un نزيد ligand لميتال بدنا هيك. كومبليكاسيون. Voilà. Je peux ajouter un métal prime. Le métal prime مين بده ياخد؟ بده ياخد الإكس moins. Et il va libérer M+. Donc, je veux favoriser la solubilisation. لأنه بس حط ال M' va arracher le X ويعطيني complexe à queue. Et je vais libérer mon X-. OK? Donc, ici, j'augmente la solubilité. Au lieu d'ajouter M', qu'est-ce que je peux ajouter? ال غير الإكس. L'. L' également va réagir avec le M+. Je consomme M+, فإذا السolubilisation حتروح dans le sens réaction حتروح dans le sens de solubilisation de mon précipité. يعني je favorise la solubilisation et la solubilité augmente. Également, si je mets alors mon MX en fonction de L', je veux former ML' اللي هو à queue soluble et je vais libérer mon pardon, ici je libérais بالأولانية mon métal. OK? Donc j'ai pris l'X بأول وحدة وجي libéré mon métal. بتاني وحدة j'ai pris le métal et je libère le X. Et parallèlement, je vais augmenter la solubilité. D'accord? فإذا si je prends mon Twix MX اللي هو مؤلف من M و L إذا زدنا قلنا M prime donc حيكون عندي L و M prime L. فإذا السوليبيليتي اللي هي بتساوي الM بتساوي également la même stoichiométrie بتساوي L plus M prime L. يعني أنا بدي ألاقي فاكتور كومان بيناتهم بدل ما كنت عم باخد ال H plus هون بدي آخد ال L اللي هو 1 plus M prime L. شو هي M prime L؟ كconcentration هي M prime fois L divisé par KD. Donc, si je prends le L en commun, ce sera 1 plus M prime divisé par KD. OK? والL شو هي؟ الL هي KS sur M. عم تسمعوني؟ Oui, docteur. On obtient la même chose. والM هي ذات S. Donc, on obtient S carré égale KS 1 plus M prime sur KD. قبل كان عندي H plus sur KA. Mais c'est la même chose. Je retrouve exactement la même chose. هذا l'effet de complexation. أنا هعطيكم exemple de notre vie quotidienne à complexation. مين منكم عنده بحث بالكلاوي؟ أنا حدا؟ والحمد لله بعدنا والحمد كم يوم عم ناخذ دواء التهابات. Welcome to the club. اوكي هلا هعطيك استوس تريحك. اذا عندي انا البحث الكلاوي هن كالسيوم اوكزالات دو كالسيوم يعني CA C2 O4 précipité. وهودي البروبلم تبع هودي التيب دو كريستو اللي هن كتير عندهم ايجوي. فهودي بوجود الايجوي تبعهم كل ما تحرك الكالكول كل ما تحركت البحصه بتجرح بمجاري البول وبتعمل كرايز كتير صعبة توجع أكتر من أوجاع الولادة كريزة الكلاوي. والبروبلم إنه مع الوقت كمان بتعمل التهابات لمجاري البول. أوكي؟ فإذا notre fameux
calcul rénal, البحث الكلوي هن calcium dans la majorité des cas هن calcium oxalate oxalate de calcium CA C2O4 qu'on abrévie CA. Ça t'a intéressé toi? CaOx solide. فإذا نحن شو بدنا ناخد لازم نعمل لندوب هيدا بحث الكلاوي عنا؟ qu'est-ce qu'on doit faire؟ شو لازم بدهم ناكل؟ يفجروهم على الليزر يا دكتور، شو بتقولي لي؟ اللي دوبهم. اوكي هلا هيدي اكيد في لا. اكيد في بيفجروها على الليزر وفي بيفجروها على الالترا ساوند وحسب كبرها بالنهايه. بس لما يفجروها ما بيدوبوها، يفجروها يعني بقسموها اون بوتي مورسو وهون ياخدها على كرايز، يعني بس يصيروا بدهم يظهروا هودي البوتي مورسو، كل ما ظهر مورسو إلها كريزه. داكور خلص اور بطلنا على كام. فينا نفوتوا بالصوم واللي بيعملوه نورمالمون انه بيمسكوا البحصه مثل نلقطها بالبانس، يعني كانه لقطينا ببانس وبيكسروا لها الاجوي تبع، يعني بيمعمسوا لها الاجوي تبع. هلا بتفرط بس ببطل عندها الاجوي اللي عندها اياهم، فبتبطل هي ونازله بمجرى البول تصير تعلق، وكل ما عملنا ان بو دو موفمون بترجع بتتحرك وبتزيح من محلها، وكل ما تزيح من محلها بتعمل لنا كريزه. اوكي فهن بفتفتوها بهالطريقه. بالليزر ما فيهم يكسروا الاجوي بهالطريقه، بده يضلوا عندنا اجوي وحيصير في عندنا كرايز. بس يفو فيغ اتونسيون كمان بالليزر انه نحن انت بالنهايه بتعمل دامج، يعني tu peux abîmer الكلوي تبعك. اوكي الران تبعك بتتاثر، لانه بالنهايه ما فيني اذا عملت الليزر اعمل لها irradiation بوقت كتير طويل، وجي دوا فريمون فيزي الكالكول مش اذي الكلوي كلها سوا. دوزيامون اذا عملناها بالالترا ساوند في عدد بومباردمون، يعني اتاك بيصير على الكلوي عدد معين، ما فيني ضلني اضرب بالكلوي قد ما بدي لفت البحصه، ما فيني، لانه بالنهايه بعمل بروبلم، بيصير بكون بروبلم بحصه، بصير بروبلم كلوي، بعدين بدي شيلها، بعدين بروبلم اتسترا غسيل لا اذا ما شلتها يعني. دونك سي با بون ان توكا. يعني مثلا برا بفرنسا انا عملتها بيعملوا لك عدد 20 30 بومباردمون با بلوس، يعني هون بلبنان بتصور حيضلوا يدقك مسيو لتنزل كلوتك مع البحصه. دونك il faut faire attention، يعني تكون كلير مع الدكتور قديش حتعمل لي بومباردمون، قديش وقت، قديش قوه الالترا ساوند اللي بدك تستخدمه اتسترا. اوترومون tu fais ce que je vais te dire maintenant. انا عندي بريسيبيتي بدي دوب لهيدا الفامو بريسيبيتي، بدي اتخلص منه. انا فيني احط له ليغون، الليغون بيجي بياخد السي ا دو بلس بالنهايه، دونك il donne un complexe il solubilise mon précipité، او بحط له ان ميتال بيجي بياخد الليغون من هيدا البريسيبيتي وحيدوبه سو فورم دان كومبلكس. اكثر ليغون نحن بناكله وبننبسط فيه وبيساهم انه نحن ندوب البحث هو السيترات، الابريفيي سي اي 3 هذا السيترات بنلاقيه بالجناريك. هلا موسم جناريك قطع شوي صار حلو الجرينك، بس بعده فيه بنلاقيه بالكيوي بكل شيء حمضيات. داكور دونك سي اون مانج بوكو دي برودوي كونتينون سي اي 3 هيدا السي اي 3 حيجي ياخد من البريسيبيتي تبعي بده يقشطه لنا الميتال، فحيعطيني سي ا سي اي تي CA2+, ou CIT3-, donc tout mon complexe sera CA, CIT- soluble, et je vais libérer l'OX de moins. بهاي الطريقة بكون أنا فتيت بحصاتي وما أخذت ولا أي médicament externe. أوكي؟ يعني فيك تعمل تريتمون si tu veux 15 jours par exemple، تاخد le matin عصرة نص حامضة، أو إذا بدك ملعقة حامض معصورة مع ملعقة زيت. أكيد البيت تبع الزيت مشان ما يتجرح الأوزوفاج تبعك ويصير عندك تقرح بالمعدة، يعني يبلسم الباساج تبع الأسيد. وهيدا ça favorise vraiment très bien أكبر بحثة عندك إياها بتدوب. داكور وما بحاجة تعمل لا أوبيراسيون ولا شيء، على 15 جور سكسيسيف بس. فإذا فينا ناخد السيترات الموجود بالحمضيات اتسيتيرا،
وكمان الحلو بالحامض إن أنا عندي أسيديتي، يعني أنا عندي كمان H+, et ça favorise لأنه C2O4 de moins c'est une espèce basique الأوكزالات. أوكي يعني عندك دوبل إفيه، كمان بياخد ال H2 بياخد ال C2O4. دونك هيدي أول طريقة، أنا باخد سيترات اتسيترا. تاني طريقة إذا بدي آكل شيء فيه ميتال بيساهم إني آخد الليجون من هذا البريسيبيتي الأوكس دو موان. ما بعرف منكم مين سامع إنه بس آكل بقدونس بحرك الكلاوي، بس آكل تبولة سان ديرونج بيعمل لي مغص كلوي. مين صايرة معه هيدي؟ كل شيء جرين غامق، حتى سبانخ يعني مثلا. سبانخ ايه. هلا il faut faire attention السبانخ كمان في اوكزالات. اوكي السبانخ الغامق كمان ديغاج في غير السبانخ، في الكيل في الهندبة، وهول كلهم فيهم اوكزالات. اوكي دونك il faut faire attention. يعني احنا بنجي بنلف ساندويتش لبنه مع ورقتين هندبة كتير طيبين، بنكون عم ياخد الكالسيوم من اللبنه وعم ناخد الاوكزالات ومعنا الانزيم اللي بفت هيدا البحث، يعني اون فافوريز دغري الفابريكاسيون تبع الكالسيوم اوكزالات. اوكي هلا نحن في شيء ما بعرف اذا سامعين حدا سمع فيها، انه بنغلي بقدونس وبنحطه وبنشرب هودي الميات ال FE3+ مع الكومبلكس تبعنا تبع البقدونس كالسيوم اوكزالات مع ال FE3+ بيعطيني ال FEOX 3 fois 3 mois qui est un complexe et je libère mon CA2+. فعشان هيك الناس احيانا كتير اللي بتاكل تبوله بتقلك التبوله بتزعجني بتحرك لي الكلاوي، يعني بيكون عنده بحث عنده رمل، لان هن نوع من البريسيبيتي بس ما بيكونوا عاملين كريستو مع بعضهم مثل البحصه الكبيره، بس بالنهايه بيتحركوا الكلاوي لانه هو ببلش يفتفتهم لهول البحث. اوكي يعني بفتش كلها اون سول فوا، بيصير يفت بارتي منها، فهي بتتحرك القسم الثاني اللي لها. D'accord, ça dépend قديش ستايل تبعها. Donc أنا d'une façon naturelle, soit je peux prendre des produits qui ont كتير citrate، يعني l'idée إنه أنا je mets un ligand avec mon précipité, je favorise la solubilisation de ce précipité en formant un complexe, ou je mets un métal et je favorise également la même idée, باخد le ligand et je solubilise mon précipité. OK. Par contre, il faut faire attention إنه quantité كبيرة من الفار par exemple بتعمل إجهاض. يعني ما فيني شوف هلا جارتي حامل وعندها بروبلم كلاوي وقوم دغري انصحها غلي بقدونس واشربيهم. اوكي بتروح البحصه والبيبي سوا. دونك il faut faire attention. بيان هيك بنكون خلصنا البارتي كور بهيدا بالسي 1103. يبقى عندنا بس des exercices. On va faire les exercices du chapitre solubilité وبعد منا ما نفوت بال تديات مش تديات امتحانات.